Hello friends, welcome back to Tripathi tutorial. This is Jagat. तो पिला माने आज हमें कौन करिबा ना क्लास 10 न तमर जो पढुतले श्वसन चैप्टर लाइफ साइंस रो तार आज हमें कौन करिबा ना पार्ट नंबर 3 क्लास करिबा ओके पिला माने तो पिला माने क्लास करिया पूर्व चैनल को जो माने नुआ आसीचो चैनल को सब्सक्राइब करिना से माने जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जा फल रे हमें जहां भी अपडेट दबा तार नोटिफिकेशन तरम पाखर जाई पहुंच परिबो ओके पिला माने चलो रेडी न करिया हमें स्टार्ट करिबा ठीक अछि चलो जल्दी जल्दी हमें स्टार्ट कर दीजिबा देखो कौन कौच जैविक जारण आम आज पढ़ा है कौन पढ़ा जैविक जारण जेटा तुम कह बायोलोजिकल ऑक्सीडेशन जैविक माने कौन पिला माने जीव जीव मानकर जारण घटिबो अर्थात ऑक्सीडेशन घटिबो पिला माने जारण कहा उपाय रे होई थाए अम्लजान उपस्थित रही थाए तेणु तुम कहबो से कथा अम्लजान दहन रे सहायक होई कौन से जिनस को जलिबारे साहाय्य किए करे ऑक्सीजन ऑक्सीजन साहाय्य करे आमे जानू दहन बेले ताप शक्ति उत्पन्न होता है हला कि दहन बेले कौन कौन उत्पन्न होता है ताप शक्ति उत्पन्न होता है जीव शरीर रे एभली दहन प्रक्रिया को जैविक जारण कहै जदि कौन सी जीव शरीर जदि एभलिया दहन हैला तबे ताकू कौन कहबा ना जैविक जारण बोली कहबा अच्छा ए जैविक जारण पई कौन दरकार पिला माने एथि पई केतक एंजाइम आवश्यक पड़िଥାଏ हला जीवकोशर कोश जीवक और माइटोकॉन्ड्रिया रे एभली अनेक सब एंजाइम थाए ताने कोउठी सब एंजाइम सब रही थाए कोश जीवक आउ तमर होची माइटोकॉन्ड्रिया एई जगार सब विभिन्न प्रकार सब एंजाइम सब रही था सेगुड़िकर सहयोग रे जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खाद्यरु शक्ति उत्पन्न होता है हला ताने शक्ति किपरि उत्पन्न होता है ना सेगुड़िकर सहयोग रे जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा खाद्यरु शक्ति उत्पन्न एई शक्ति तमर एटीपी बा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट अणु रे बांधी की रही कोथरे बांधी की रही है एटीपी रे बांधी की रही है तेणु जीवकोश रे एटीपी को कह जाए शक्ति मुद्रा आ तमर माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति केंद्र कह जाए मन रखिबो बहुत समय शॉर्ट क्वेश्चन पड़े एटीपी होची कोन एटीपी होची तमर शक्ति मुद्रा हला आ माइटोकॉन्ड्रिया होची कोन माइटोकॉन्ड्रिया होची तमर शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कह जाए शक्ति केंद्र ठीक अछि एटीपी को कहबा शक्ति मुद्रा माइटोकॉन्ड्रिया को कहबा शक्ति केंद्र देखो से कथा कहूची श्वसन रे उत्पन्न शक्ति एटीपी गठन रे व्यवहृत हुए यानी एटीपी टा कोठी व्यवहृत होइता है श्वसन रो जो शक्ति रा एटीपी जो मिलता है ताको एटीपी तैयार रे होची व्यवहार करा जाय एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बा एडीपी कोन एडीपी गुटे पीआई सहित मिसिले जदि एडीपी टा जदि पीआई सहित यदि मिसिबो तबे गुटे फॉस्फेट अणु पीआई माने कोन गुटे फॉस्फेट अणु पीआई रो अर्थ कोन गुटे फॉस्फेट अणु मिसिकी से तमरो एटीपी सृष्टि करियो देखो एमटी इक्वेशन टा मन रखियो एडीपी प्लस पीआई पीआई माने होची फॉस्फेट अणुटा मिसला परे गुटे रिवर्सिबल हबो एटीपी तयारी हो कुशर विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया रे एटीपी भाग यानी कुशर जते प्रकार सब रासायनिक क्रिया होउची सेथिरे किया भाग निए ना एटीपी भाग निए ठीक अछि गुटे एटीपी अणु भांगी एडीपी और पीआई रे परिणत हेले 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत हुए तने गुटे एटीपी अणु जतले भांगीबो आउ सेतिरे एडीपी और पीआई रे जतले से परिणत हबो अर्थात एडीपी और फॉस्फेट अणु रे जतले से परिणत हबो सेतिरे पाखा पाखी 30.5 किलो जूल शक्ति निर्गत होइता है बुझियला पेशीर संकुचन पुष्टिसार संश्लेषण स्नायविक आवेग संचरण भली समस्त प्रक्रिया रे एटीपी व्यवहृत होइता है तने एटीपी को काम रे व्यवहार हुए ना पेशीर संकुचन पुष्टिसार संश्लेषण स्नायविक आवेग आ संचरण एई बेला सब काम रे तमरो एटीपी टा यूटिलाइज हेइता ठीक अछि उद्भिद और प्राणी को श्वासक्रिया रो पार्थक्य कोन
ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇକି କଣ ହବ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ର ବିନିମୟ ହବ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦର ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇକି ତମର ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଇଏ ଶକ୍ତିର ବିନିମୟ ଗ୍ୟାସ ର ବିନିମୟ ହବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀରର ଏଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ରହିଥାଏ। ଜାଣିହେଲା। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବା ଯେଟାକୁ ତମେ କହୁଛ ହ୍ୟୁମାନ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ। ମଣିଷ ଶରୀରର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସବୁ କଣ କଣ ନା ଗୋଟେ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ନାସା ପଥ, ଗ୍ରାସନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳିକା, ଫୁସଫୁସ୍, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ତମର ମଣିଷର ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି। କଣ କଣ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ନାସା ପଥ, ଗ୍ରସନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସନଳିକା, ଫୁସଫୁସ୍, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତମର ହ୍ୟୁମାନ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଜଡିତ ହେଲା। ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଟା 2.7 ର ଚିତ୍ର। ଭଲସେ ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏ ହେଲା ତମର ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ଏଇ ଜାଗାଟା କୁହାଯାଏ ନାସା ପଥ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ତମର ଗ୍ରସନୀ, ଆଉ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଏଇଟା ଯେଟା ତମର ଲାରିଂସ୍ ବୋଲି କହୁଛ ଏଇ ଜାଗାଟା, এইটা হচ্ছে তোমার শ্বাস নলীটা ହେଲା। ଏପଟରେ ହଉଛି ବାମ ଫୁସଫୁସ ରହିବ, ଏପଟରେ ହଉଛି ଡାହାଣ ଫୁସଫୁସ ରହିବ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା କୁହାଯାଏ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ତମର ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ଜାଗାଟା, ଆଉ ଏଇ ପର୍ସନଟା କହିବା ମଧ୍ୟଛେଦା। ଠିକ ଅଛି, ମଧ୍ୟଛେଦା ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଫୁସଫୁସର କୋଟରିକାର ଗଠନ ଏଇଭଳିଆ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଧମନୀ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଶିରା, ଆଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ତାର କୁଟରିକା ଗୁଡାକ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ହଉଛି ଏଗୁଡାକ ହେଲା। ଆସ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ନାସା ରନ୍ଧ୍ର, ଯେଟାକୁ ତମେ କହୁଛ ନଷ୍ଟ୍ରିଲ ବୋଲି କହୁଛ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାଟି ଉପରେ ଶ୍ୱାସପଥର ଦ୍ୱାର ଭାବେ 2ଟି ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ହେଲା। 2ଟା ନାକପୋଡା ଅଛି ଏଇରନ ନାକ ସହିତ ଏଇରନ ଜଡିତ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ଏଠାରୁ ଶ୍ୱାସପଥ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନାକପୋଡା ଉପାସ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଉପାସ୍ଥି କଣ ଜାଣିଛ? ଯେଟାକୁ କାଟିଲେଜ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଡି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ତାପରେ ହଉଛି ନାସା ପଥ, ଯେଟା ତମେ କହୁଛ ନାଜାଲ କ୍ୟାଭିଟି। ଶ୍ୱାସପଥର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହଉଛି କଣ? ନାସା ପଥ, ନାକ ପାଇଁ ଯେ ରାସ୍ତାଟା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାସା ପଥ। ବାହ୍ୟ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରୁ ବାୟୁ ନାସା ପଥ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ନାସା ପଥ ପଛରେ ଗ୍ରସନୀ ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ନାସା ପଥ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଲା ବେଳେ ଧୂଳିକଣା ଓ ଜୀବାଣୁ ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ଲାଗିଥାଏ। ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି କେଉଟା ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ତମ ନାକର ଯୋଉ ସବୁ ଚୁଟି ଗୁଡା ସବୁ ରହୁଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସ ପଡିଆ ଗ୍ରସନୀ, ଯେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫ୍ୟାରିଂସ୍। ଦେଖ, ଏହା ଏକ ପେଶୀ ବହୁଳ ନଳୀ। ଏହା ନାସା ପଥରେ ଶେଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ବା ଯେଟା ତମେ ଟ୍ରାକିଆ ବୋଲି କହୁଛ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ନାସା ପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀର ଅଂଶକୁ ନାସା ଗ୍ରସନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏବଂ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ମୁଖ ଗ୍ରସନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ ଏକ ଯୋଡା ଟନସିଲ ରହିଛି। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ କଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଯୋଡା ଟନସିଲ ଅଛି। ଏହା ଏକ ଲସିକାବ ଅଙ୍ଗ। ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପକେଇବ, ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଲସିକାବ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଠି? ତମେ କହିବ ଟନସିଲ। ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ଏକ ଯୋଡା ଟନସିଲ ହଉଛି ତମର ଗୋଟେ ଲସିକାବ ଅଙ୍ଗ, ଯେଟା ତମେ କହୁଛ ଲିମ୍ଫୋଏଡ। ଗ୍ରସନୀର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ, ଚାପ୍ଟର 1 ର ପଢିକି ଆଇଛ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରରେ ଅଧିଜିହ୍ୱା, ଯେଟାକୁ ତମେ କହୁଛ ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ବୋଲି କହୁଛ ହେଲା, ଏକ ପରଦା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରଦା ବା କପାଟିକା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଶେଷରେ ତମର ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ ହଉଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା? ଏପିଗ୍ଲଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ତମର ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହୁଥିବାରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସିବା ପିଲାମାନେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦେଖ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆରମ୍ଭରେ କଣ ଅଛି? ସ୍ୱର ପେଟିକା, ଯେଟା ତମେ ଲାରିଂସ୍ ବୋଲି କହୁଛ ବା ଗଳଗଣ୍ଠିକା ବୋଲି କହିଥାଅ।
एथिरे थिबा सरु सरु सूता परी स्वरतंती बा भोकाल कॉर्ड र कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि हुए। स्वर पेटिका परे श्वासनळी दुई श्वासनळिका भावे विभक्त होइकी प्रत्येक निज पटर फुसफुस मध्य को प्रवेश करती। परे प्रत्येक पटर श्वासनळिका अनेक शाखा प्रशाखारे विभक्त होइकी सूक्ष्म श्वासनळिका सृष्टि करिथाए। परिशेष रे प्रत्येक सूक्ष्म श्वासनळिका वायुर छोट छोट कोठरी बा कुटरिकारे खोलिथाए। हला ठीक अछि। एबे आसे पडिया फुसफुस। फुसफुस जेटा तुम कहछ लंग्स, तम श्वासनळी सहित बहुत जड़ित एटा हला। वक्ष गहर मध्यरे दुईटी फुसफुस अछि हला। छाती भितरे एमती दुईटा फुसफुस अछि। से दुईटी दक्षिण और वाम फुसफुस यह स्पंज परी नरम यह फुसफुस आवरण द्वारा आच्छादित होइकी रही थाए। ठीक अछि। फुसफुस धमनी द्वारा हृत्पिंड रु अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस को आसी थाए वो फुसफुस रु अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस शिरा देई हृत्पिंड को फेरी जाए। ठीक अछि। अच्छा हमर जो पिला माने रेस्पिरेशन सिस्टम टा बा श्वास क्रियाटा केते पर्याय विशिष्ट ना 3 पर्याय विशिष्ट। फास्ट होची संवातन, तापरे गैस विनिमय, तापरे होची गैस परिवहन। एई भले भाबे हमर श्वास क्रिया होची 3 भाग रे विभक्त। संवातन, गैस विनिमय आउट होची गैस परिवहन। ठीक अछि। आसो फास्ट पढ़िया पिला माने हमें संवातन विषय रे पढ़िबा जेटा तमे कहछ वेंटिलेशन। देखो पिला माने संवातन तमर 2टा पर्याय रे होची संपादित होई थाए। फुसफुस मध्य को वायुर प्रवेश को हमें साधारणतः कौन कहू प्रश्वास बोली कहि थाउ, जेटा को इंस्पिरेशन बोली कहउछ। फुसफुस रो वायुर प्रस्थान को निश्वास बोली कहउछ, जेटा तमरो एक्सपिरेशन बोली कहउछ। जने सुस्थ व्यक्ति रो एई प्रश्वास निश्वास हार मिनिट को होची 15 रु 20 थर। इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हला। जने सुस्थ व्यक्ति रो प्रश्वास और निश्वास रो हार मिनिट को केते ना 15 रु 20 थर। फुसफुस वक्ष गहर मध्यरे थाए। वक्ष गहर गुटे केमितिका ना फंपा पवन निरुद्धि कुठरी। शॉर्ट क्वेश्चन वक्ष गहर होची तमरो फंपा पवन निरुद्धि कोठरी। ता जो आग पटटा पिला माने स्टर्नम द्वारा तयारी। मन रख इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आग पटटा स्टर्नम द्वारा, पछपट मेरुदंड द्वारा, दुई पट पंजरा हाड़ और अंत पंजरा मांसपेशी द्वारा वो तलपट मध्यछेदा द्वारा आबद्ध होई रहिछि। एटा होता गठन मन रखियो। मध्यछेदा एक गंबुजाकार रही थाए, पेशी बहुल पट विशिष्ट। यह हमर वक्ष गहर और उदर गहर को पृथक होछि। माने हम वक्ष गहर आ उदर गहर को से कोन करछि ना अलगा करछि। फास्ट पढ़िया पिला माने प्रश्वास विषय जानिबा। प्रश्वास माने जेटा तमे कहउछो जे शरीर भीतर को जो वायुटा को तमे नउछो ता कहउछो प्रश्वास। देखो श्वास क्रिया समय रे अंत पंजरा मांसपेशी मध्यछेदा और उदरीय मांसपेशी सक्रिय अंश ग्रहण करती। प्रश्वास समय रे अंत पंजरा मांसपेशी संकुचन और उदरीय मांसपेशी शिथिलन घटी थाए। अंत पंजरा मांसपेशी हब संकुचन, उदरीय मांसपेशी हब कौन शिथिलन। फलस्वरूप गंबुजाकार मध्यछेदा सड़क बा समतल हुई जाए वो पंजरा हाड़ आगु को उठी आसे। यही प्रक्रिया समय वक्ष गहर आयतन पाखापाखि केते परसेंट बढ़ी जाए 20% बढ़ी जाए। इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हला। केते परसेंट बढ़ जाए 20% बढ़ी जाए। वो वक्ष गहर और फुसफुस मध्यस्थ वायुचाप वायुमंडल वायुचाप ठारू बहुत कम थाए। तेणु उच्च वायुचाप थिबा वायुमंडल रु वायुटा निम्न अंचल को आसीबो। धर एटा होची उच्च जगह, एटा होची निम्न जगह। ए उच्च रु निम्न को से वायुटा प्रवेश करिवो हला। जहा फल प्रश्वास गोटे सक्रिय प्रक्रिया अंशग्रहण करि थाए। ठीक अछि। नेक्स्ट आसे देखिबा निश्वास बा जेटा तू हम कहछ एक्सपिरेशन। देखो निश्वास गोटे कोन शिथिलन प्रक्रिया हला। एही समय रे मध्यछेदा और अंत पंजरा मांसपेशी शिथिलन घटिबा सह उदरीय मांसपेशी संकुचन घटे। पंजरा हाड़ पूर्व स्थान को फेरी आसे। आगुर जो संकुचन हेला से बर्तमान किस करिवो ना शिथिलन हेकी पुणी निज अहा को फेरी आसीबो। मध्यछेदा पुणी गंबुजाकार हो जिवो माने पुनः निज अवस्था को फेरी आसीबो। वक्ष गहर आकार ह्रास पाए और यह फुसफुस ऊपर चाप पकाए। बुझिला वक्ष गहर आकारटा जतला ह्रास पाउजी ततले फुसफुस ऊपर गोटे प्रेशर क्रिएट करिवो।
ଯେତେବେଳେ ଫୁସଫୁସ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଟା କ୍ରିଏଟ କରିବ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁଟା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଆଉ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସି ଦେଖିବା ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଯେଟା ତମେ କହୁଛ ଗ୍ୟାସିୟସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଦେଖ ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଏଥି ମଧ୍ୟରେ କୁଟରିକା ଗୁଡିକର ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ କୁଟରିକା ସବୁ ଥିଲା ଏଇଥିରେ ସବୁ ବାୟୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିବ ହେଲା। ସାଧାରଣତଃ ବାହ୍ୟ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥାଏ। ବାହାର ପଟ ବାୟୁରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତାଟା ତା ଡେନ୍ସିଟିଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ ଥାଏ ହେଲା। ଅକ୍ସିଜେନ ରହିବ ଅଧିକ, ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ରହିବ ନା ସରି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଟା ରହିବ କମ ହେଲା ବାହ୍ୟ ବାୟୁ। ଏହି ସମୟରେ କୁଟରିକାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରକ୍ତଜାଲକ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଘେରି ରହିଛି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ସାନ୍ଦ୍ରତା କମିଯାଏ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢିଯାଏ ହେଲା। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଏଠି ବଢିବ, ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି କିଛି ହବ କମିବ ହେଲା। କୁଟରିକା ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ଓ ରକ୍ତଜାଲକ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ମଧ୍ୟରେ ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଭିନ୍ନତା ଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ କୁଟରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁ ଓ ରକ୍ତଜାଲକରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ହେବ। କୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା? ରକ୍ତଜାଲକରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବିନିମୟ ହେଇଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଫୁସଫୁସ କୁଟରିକାରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଫୁସଫୁସ କୁଟରିକା ମଧ୍ୟକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଜାଣି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସେ ଦେଖିବା ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ। ଦେଖ ରକ୍ତରେ ଆମର କଣ ଅଛି? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ଯେଟା କହୁଛ ରେଡ ବ୍ଲଡ କର୍ପସ୍କଲ ବୋଲି କହୁଛ ହେଲା। ସେଇଟା ଅଛି ବା ଆରବିସି। ଆରବିସି ରେ ତମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ରହୁଛି। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଟା ସେ ତମର ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। କୋଷ ନିକଟରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଭାଙ୍ଗି ତମର ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ କୋଷ ମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ରକ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସେ। କୋଷ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁସଫୁସରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ଓ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ ଫୁସଫୁସ କୁଟରିକା ବାଟ ଦେଇକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଚାପ୍ଟର 2 ର ଡିଟେଲ एक्सप्लेनेशन। ओके तो चैनल को जो माने पिला माने नुआ आसुचो चैनल को टिके शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और एमती वीडियो देखिया पई हम चैनल लो बेल आइकन को प्रेस करी रखताओ। तमर सरियल आज का चैप्टर जे माने पिला माने आर नोट्स नवा पई चाहचो मते कांटेक्ट करि परिबो 8594920649 नंबर रे मते व्हाट्सएप करिवो हला। मते व्हाट्सएप कला मात्रे मु तुमको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रे हला, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रे मु तुमको नोट्स प्रोवाइड कर देबी हला। तो पिला माने काली तमरो मैट्रिक रिजल्ट बाहर तिला तुम माने जानिथिबो हला। माने गत वर्ष तमर जो बड़ भाई माने जो एग्जाम देले तांका रिजल्ट बहुत बढ़िया हिची एथरो हला। आउ तमे भी सेमती बहुत भलो करिया पई चेष्टा करो। पाठ पढिले सब हबो। जते पर्यंत पाठ जते पर्यंत न पढि न सेते पर्यंत तुमको केही टीचर मध्ये किछि करि परिबे नाही हला। जते निजे पढिबो सेते तमे आगु को बढ़िबो। ठीक अछि पिला माने। तो आज ये एति थाउ पिला माने। नेक्स्ट क्लास रो हमें आउ अलग किसी चैप्टर नै आसीबा। ओके चैनल को जे माने आसो टिके शेयर करो हला। ठीक अछि।